ହଁ କୁହ। ଶୋଇଥିଲ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ କହ କହ। କିଏ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ କାହାର ଗୋଡ ଦେଖା ହଉଛି। ହଁ ମୁଁ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଫେକର୍ଡ ତମମାନଙ୍କର ସବୁ ଡିଲିଟ କରିଦେଇଛି। ସାହୁ ସିଷ୍ଟର୍ସ ରଖିଛି, ତାର ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ନା ସାହୁ ସିଷ୍ଟର୍ସ, ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଆଜି ତମେ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ତମେ ଆଜି ବଢିଆ ମେସେଜ ଟେ ମତେ ଦେଇଛ IRG କଥା। ଆଉ ବାକି ଯାହା ଛୋଟଦିର ମୋର ଛୁଟୁକୁର ମୁଁ ଚାଟ୍ ତମମାନଙ୍କ ସବୁ ଡିଲିଟ କରିଦେଇଥିଲି ହେଲା। ଏମିତି ହେଇକି ମୁଁ ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇ କରିଦେଇଛି ନା ଆଉ। ଗଲା କରିଦେଇକି ତାପରେ କଣ କଲି, ଯେମିତି ଏମିତି କହିଛି ବୋଲି ମାମି କହିଲି, ମାମି ମାମିଙ୍କ ପାଖକୁ ଠିଆ ହେଲି। ଇଏ ଆସିଲା କହିବା ପାଇଁ ମାମି ଆସୁଛି, ମାମା ଆସୁଛି। ମୁଁ କଣ କଲି, ଜମା ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲିନି। ମୁଁ ମାମିଙ୍କୁ ବି କହିଦେଲି ନା, ମୁଁ କହିଲି ମାମି ସେ ଯଦି ଏନେ ସେ ଏଇ ଭାବିଲେ ଯଦି ଏଇଟା ଆସିକି ପୁରା ନ୍ୟୁଜ ହଲଚଲ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ ଜାଣିଛି ତାର ପଦବୀ ଫଦବୀ ସବୁ ପଳେଇବ। କଥା ହେଲୁ ହେଲା କଣ କରିବୁ ବୋଲି। ତାପରେ ଅନୁଭବ ଆସିକି ସେତିକିବେଳେ ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଖାଉଛୁ ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲା। ମାମି ଏମିତି କହିଲା, ଯେମିତି ମତେ ଦେଖିଦେଲା ସେପଟେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଇ ପଳେଇଲା। ମୁଁ କହିଲି ଶୁଣ, ମୁଁ କହିଲି କେବେ ଚିହ୍ନିବ ଆଉ ତମ ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ମତେ। ପୁଣି ଅନୁଭବ ଫୋନ କରୁଛି। ଉଠେଇବି ନା ଉଠେଇବିନି? ଧରତାର I will sleep after some time. भारी अभागिया लाଗୁଛି, अनेजी लाଗୁଛି, जम्मा सोईनी तो। Splash some water on your face. Wash your face. Wash your ear. And teeth and then go to sleep. The medicines का सब you have taken? No, sorry. Please take care. सोई की पड़ा, तुम भी बोल रहे सोई न थे। I'm sorry, and I've come to searching by to continue with the dance. अच्छा वो एट है। अच्छा and is just natural. हो गो कंफर्टेबली बढ़िया आराम से सोई के जाओ। बाट रे टिके आउ थरे माने पहुंचिया को टिके थिबो मिड वे रे पुनी कॉल करबो। हां बी केयरफुल। तमे से बिस्लरी बॉटल पानी ही पीबो। Now only I'm buying it. हां ओके जणेबो। हां बाय बाय। छोड़ी पूरा फिल्म पूरा स्टोरी करे सुपर डुपर हिट। छोड़ी तुझे पैसा डावर लगे कि स्टोरी गोटे बदल दे 2 कोटी टका कमेई दो। एमती सब कहि कि लास्ट रे कांदिला गोड़ धरला ता मुंड ऊपर खंडा लटकीची ये किछि करिवो माने मरी गला। हां ही इज फिनिश्ड, हिज फैमिली इज फिनिश्ड। ली मु डिसाइड करली इधर आरो पार चिल्ले भी तो मतलब एक छतरखिया तू मोर जो सड़ा हराम ज्यादा एमती मु कथा कहछि। मु कहली पार्टी चुप करबे एमती मु कहछि। मु एमती कहे त सेते मो मन भी खुशी हे वर्षा काहे कहू। मु कहली बूढ़ा सड़ा कहि कि तापर तो हां मते कहले मो स्टेटस पई मु कहली अबे की स्टेटस घर अछि तो खंडा चलछि। हां स्त्री लोक रेडी कर सालेनी तमे एटा काहे बाहर करिया छोड़ दे कॉन्फ्रेंस करनो मां को। नहीं सुन तमे एटा काहे फोन करछो? मो फोन रो करूनी मते टिके डाउट होची काले ये देखिबो कि ये हां नहीं से काले कॉल ये मोर करइबो छिला ए होची घटना। आउ माने एइना तुम सामने रे फोन करथिला टी सुबह करथिला टी बस। हां ना माने काई यूज करे। हां सिंगो एने कुत्ता है। हां वो की खाली जैसा खाली वो बुक्का खाली तू खाली गया ला क्या बेटर दिन ना 5टा बाजिले केतल देखा करबो कोन जा बुझा बुझी कर। आउ कोन जी कामटा अछि को आखी अन्ने करनी बड़ी सेटा हम हां लगे तुम रखो बेटर दिन को पाखु जाओ। हां नेक्स्ट स्कूल रो फोन अछि ऐप जा हां बाय।